Dobar dan! Gledate 6. epizodu magazina Solucija. U ovoj emisiji govorimo o starim kulama. Donosimo priče o 4 kule od sjevera do juga Crne Gore koje svjedoče o minulim vremenima i turbulentnoj prošlosti, ali su danas uglavnom zaboravljene. Prije nego što počnemo priču o kulama, Željka i ja imamo nešto da kažemo o tome. Danas, kada prolazimo pored starih kula, često ih samo primijetimo. A rijetko se zapitamo šta sve njihovi zidovi pamte, ko ih je gradio, u njima živio i od čega su se branili. Kule su nekada bile i kuće i tvrđave. Najviše ih je građeno tokom 17. i 18. vijeka, a danas su mnoge od njih ostale bez ljudi, bez namjene i bez prave zaštite. I teško je čak reći koliko ih u Crnoj Gori ima. Ne postoji jedan konačan registar svih starih kula i čardaka, posebno onih koje su ostale po selima i zabačenim krajevima. Zato smo krenuli od sjevera ka jugu i potražili 4 kule. Neke su sačuvale gotovo cijelu svoju priču. Neke su ostale samo u sjećanju i predanju, a neke i danas vode bitku sa vremenom. U jednom od najljepših kutaka Skadarskog jezera, Karuču, prije više od 2 vijeka podignut je zimovnik Petra I. Petrovića Njegoša, takozvana Vladičina kula. Crnogorski vladar je tu boravio najčešće od novembra do marta, izbjegavajući oštre cetinske zime i snjegove. Kula je imala i odbrambenu funkciju, a u jednom periodu bila je i škola. Provjerili smo kako izgleda zaostavština jednog od najznačajnijih vladara u istoriji Crne Gore. Dok se penjete ovim skalama, ne biste pomislili da su postavljene za crnogorskog vladara, i to jednog od najčuvenijih. Kada kročite među ove zidine, ne biste pretpostavili da je to kulturno dobro pod zaštitom države. Ali utisak bi vas oba puta prevario. Nalazimo se u kuli Petra I. Petrovića Njegoša, odnosno zimovniku, koji se nalazi na Karuču. Karuč je zaseok sela Rvaši, Donji Ceklin, Rička nahija. Lokacija je birana pažljivo, u najsjevernijem zalivu Skadarskog jezera, zaštićenom od vjetrova. Tu je klima blaga, voda mirna, a ribe ima u izobilju. Duboko ispod površine jezera su Karučko i Volačko ribolovno oko, a osim tih podvodnih, izvora ima i na kopnu. Priroda je ovdje tako izdašna da je čovjek nije mogao ignorisati, pa ni vladar koji je stolovao na Cetinju od 1782. do 1830. Podignuta 1808. godine. Po jednom izvoru pominje se da je kula dijelom podignuta od Ceklinjana, a drugim dijelom je podigao Petar I. Petar I. Petrović Njegoš je ovdje boravio obično zimi, zato što su ovdje na jezeru u odnosu na Cetinje zime mnogo blaže. Imamo veliki broj puškarnica u objektu, a to znači da je ona imala i fortifikacioni karakter. Što možemo vidjeti već 1861. godine kada je 25 Ceklinjana ovdje pružalo jak otpor u doba pohoda Omer Paše Latasa na Crnu Goru. Arheolog dr. Dejan Gazivoda, porijeklom iz Rvaša, kao dječak se ovdje igrao sa vršnjacima, ne sluteći da će jednog dana izučavati ovu kulu. Ona je veoma dobro građena, vidimo da je kamen dobro klesan, da je dobro slagan u te pravilne redove. Imamo nadvratnike, okovratnike. Kamen je učvršćen malterom, mješavinom gašenog kreča, pijeska i vode. Ovdje možemo da vidimo te ostatke krečnog maltera. I možete da vidite sami tim da i danas zid u vrlo dobrom stanju. Tamo gdje je bilo prostora između tih horizontalnih redova, imamo znači to zapunjavanje, vidite, tim sitnim kamenom. Imamo konzole na kojima su nekada bile grede zbog tog gornjeg dijela samog objekta. Sjeverni dio kuće imao i sprat. Evo ovdje možemo da vidimo ostatke stepenica koje su vodile gore. Mogu reći za samu ovu kulu da je ona kulturno dobro, pod zaštitom države.
Ona je sanirana 2 puta u organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja. Prvi put 1959. godine i drugi put 80. godina 20. vijeka, ali obzirom da nije imala nikakvu namjenu, ona je nažalost propadala više puta i danas je u veoma lošem stanju. Najveći problem jeste krov. I jednostavno to što je tada radio i zavod, oba puta je stavljao kulu pod krov. I taj krov je naravno propadao jer objekat nije korišten. Tako da ukoliko ne bude neke buduće namjene, bolje onda ni ne raditi ništa, jer će se ponovo desiti ono što se desilo već 2 puta u prethodnom periodu. Zimovnik je vlasništvo seoske crkve kojom trenutno upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Za sanaciju ili bilo kakve radove potrebno je da vlasnik, dakle crkva, od Uprave za zaštitu kulturnih dobara traži konzervatorske uslove kako bi objekat bio saniran za određenu namjenu. Iz Mitropolije Srpske crkve na Cetinju nisu odgovorili na pitanja solucije o tome da li, kada i što planiraju sa zimovnikom. U Upravi za zaštitu kulturnih dobara navode da su 2018. na zahtjev prijestolnice Cetinje izdali uslove za izradu konzervatorskog projekta sanacije. Kažu i da je 7 godina kasnije, 2025. Mitropolija tražila ocjenu stanja zimovnika, da je potom uprava izvršila analizu i predložila hitne mjere zaštite, ali da su preduslov za to urbanističko-tehnički uslovi. Situaciju još zanimljivijom čini informacija da projekat sanacije zimovnika odavno postoji. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 2012. godine napravio je besplatan projekat njene sanacije, ali nažalost do toga nije ni dan danas došlo. Ona bi bila idealna da ovdje služi kao lokalni muzej, gdje bismo mogli da napravimo finu priču o ovom kraju. A u ovom kraju kula Svetog Petra nije jedina atrakcija iz prošlosti. U brdima sjeverno od Karuča je Vezačka pećina, koju su više puta istraživali stručnjaci Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Univerzitetskog koledža iz Londona. U tim kampanjama smo otkrili da je ovdje čovjek boravio u doba neolita, prozano, ilijskom periodu, rimsko doba, a također i u srednjem vijeku. Tu je i parobrod Skenderbeg, koji je između 2 rata plovio na redovnoj liniji, rijeka Crnojević-Skadar. Potopljen je u jezeru, južno od Kule. Pokušano je 2 puta njegovo vađenje, 1946. i 1952. godine, ali bezuspješno. Danas bi on, recimo, bio atrakcija kada bi se mogao izvaditi. Možemo reći da je čitav ovaj kraj gdje je maltene nastala srednjovekovna Crna Gora, bogat brojnim kulturnim dobrima, lokalitetima, prelijepom prirodom, tako da ovdje svakako treba doći. Doći do Karuča je jednostavno. Udaljen je oko 20 km od Cetinja i isto toliko od Podgorice. Dakle, između prijestolnice i glavnog grada. No, to je izgleda još jedna prednost bez značaja. Presuda je nepravedna, ali jasna kao pogled na jezero. Karuč je zapostavljen, a Vladičina kula je u tom procesu svjedok, dokaz i žrtva. Na uzvišenju iznad obala Plavskog jezera, tamo gdje se istorija još uvijek čita iz kamenih zidova, stoji kula Redžepagića, svjedok vremena u kojem su kuća i tvrđava bile jedno. Njeni zidovi pamte vjekove, porodične priče, nemirna vremena i život pod stalnom prijetnjom. Danas, dok oko nje prolazi savremeni život, kula ostaje uspravna, poput stranice istorije koju vrijeme nije uspjelo da izbriše. Neke kuće čuvaju uspomene svojih ukućana. Ova ih čuva nekoliko vijekova. Kamenom u njenim temeljima, drvetom na čardaku i uskim otvorima kroz koje se nekada osmatralo i branilo, kula Redžepagića priča o vremenu u kojem dom nije bio samo mjesto za život, već posljednja linija odbrane. Danas je muzej. Kula predstavlja specifičan trag arhitekture Plavogusinskog kraja. I nažalost, vjerujem da Plavljani i Gusinjani nisu dovoljno svjesni kakve dragulje arhitekture imaju u svom kraju.
Kula je mnogo više od starog objekta. U njenom kamenu prepoznaje se ono što je kroz vijekove oblikovalo život ovdašnjeg čovjeka. Potreba da bude čvrst kada je teško, ali da unutar svojih zidova sačuva toplinu doma. Ona je možda i najbolja metafora plavskog čovjeka. Zbog čega? Zato što je temelj i prvi sprat ili drugi sačinjen od kamena i to predstavlja na jedan način otpornost, borbu i onako nepokolebljivost ljudi ovog kraja da opstanu na ovim prostorima, kao što je Kula opstajala. Dok onda ako idemo iznad više, vidimo toplinu drveta, otvorenost, spremnost da se pomogne komšiji, da se sačuva familija i da se njeguju one prave vrijednosti koje razlikuju ljude od neljudi. Ta kombinacija nije slučajna. Kula je građena kao stambeno odbrambeni objekat. Prema jednom od predanja podigao ju je Hasanbeg Redžepagić 1671. godine u turbulentnom vremenu, kada su plavi gusinje pod osmanlijskom vlašću često bili meta napada albanskih plemena. Na kamenim zidovima ostale su puškarnice, a iza njih svakodnevni život. Od kako je sagrađena od 17. vijeka do 1982. godine u ovoj kuli se živjelo, dakle one porodice Redžepagića su konstantno živjele i nastavljan je taj život s generacije na generaciju. U tradicionalnim porodičnim zajednicama bilo je mnogo članova, ali je postojao red. Gazda kuće upravljao je domaćinstvom. Gazdarica organizovala ženski dio poslova, a Dan je određivao ritam rada i života u zajednici. Ali sve se, na kraju, vraćalo za sofru. Mi danas sjedimo i razgovaramo, a možda imamo isti pogled kao što su imali oni prije 300 godina. Na isto ognjište, na sličnu sofru, na slične ćilime, na iste ove zidove. Ali postoji neko ko ne mora da zamišlja kako je ovdje bilo. On se toga sjeća. Izet je rođen upravo ovdje. Iz Kule je izašao 1978. godine, kada je nevrijeme odnijelo krov. Kasnije će ga život odvesti daleko od Plava, ali ne i predaleko od sjećanja. Zovem se Izet Redžepagić, potomak, trenutno zadnji potomak iz Kule Redžepagić. Rođen sam u ovoj Kuli, živio sam do 1978. godine. Savremeni život tražio je ono što stari zidovi nisu mogli lako da pruže. Izetova familija je zato, nakon odlaska iz Kule, preko puta nje podigla novu kuću. Njegov pokojni brat Šućko brinuo je o Kuli i donirao brojne predmete koji su danas dio muzejske postavke. Tako se porodična priča, možda i neplanirano, vratila tamo gdje je i počela. A uspomena na djetinjstvo i život u Kuli ne fali. Mi smo tu, kad je raspust, mi smo na ove balkone, tu smo mi spavali, djeca, uživanje. Kula nije sačuvana samo da bismo znali kada je građena. Sačuvana je da bismo mogli da razumijemo kako se nekada živjelo i da iza svakog kamenog zida vidimo ljude koji su tu radili, odgajali djecu, dočekivali goste i čekali da prođu teška vremena, a Plavih je imao mnogo. Sve to nekako čini mi se da se polako seli u knjige, da ćemo o tome čitati, ali mi trebamo uspjeti, kao što je na primjer ovoj Kuli urađeno, da sačuvamo taj ambijent, jednostavno da čovjek može da dođe i jednostavno da osjeti i da doživi kako su ljudi nekada živjeli. Kula Redžepagića danas više ne mora da se brani od onih koji bi je napali. Njena nova odbrana je sjećanje. Uspjela je da se odbrani od zaborava, od propadanja, od vremena koje neumoljivo odnosi i zidove i ljude. Nikla je iz porodičnog predanja, iz junačkog podviga koji je i sam Njegoš zapisao u Gorskom vijencu.
kula Radunova. Nije autentična, nije ni mogla biti, ali predstavlja duhovno utočište za Radunoviće. Idemo u Progonoviće, u Lješansku nahiju kod Podgorice. Radun gađa s prozora od kule. Sedminu je na obor ubio, no mu došla biješe pogibija. Ovako se u Gorskom vijencu opisuje borba sa Osmanlijama u Progonovićima, kod Podgorice, inače istorijski događaj iz 1691. U čuvenom Njegoševom epu Crnogorci stižu na vrijeme. Spašavaju Raduna i Ljubicu, ali ne i kulu, koja gori. Nijesu svi detalji priče istorijski dokazivi, ali potomci, na osnovu usmenih predanja koja su čuvana vjekovima, vjeruju da je Vojvodina kula postojala i da je bila na ovom mjestu. Zato su je obnovili. Nije originalna, ali jeste obnovljena otprilike na mjestu ili blizu mjesta gdje je bila originalna kula Radunova i gdje je nekako naše izvorište, odakle nam sve potiče, makar to koliko znamo o sebi i svom porijeklu. Ta priča o kuli je stalno bila prisutna i kod svih generacija u želji da se ona na neki način obnovi. Nakon gradnje 2001. godine uz pomoć glavnog grada kula je predata na upravljanje muzejima i galerijama Podgorice. Kasnije je prepuštena lokalnoj zajednici uz obrazloženje da nije autentična. Nije ni mogla biti autentična, jer je originalna kula uništena prije nekoliko vjekova i nema pisanih tragova o njenom izgledu. O novoj kuli stara se nevladino udruženje Vojvoda Radun. Rođaci i mještani su prikupili stare predmete iz svojih kuća kako bi upotpunili etnografsku kolekciju. Kolijevka mi je nekako najnježniji predmet među ovim stvarima, jer govori o rađanju novog života. Mi danas Radunovu kulu vezujemo za Raduna, za boj, za junaštvo, ali prije svega ovdje se živjelo, u ovoj kući se rađalo i brinulo se o budućnosti. Ta prošlost je manje poznata, jer dominira ona ratna, politička, muška. No Radunova supruga Ljubica ušla je i na tu stranu istorije, ili bar epike. Sam se Radun u kulu nagnao i sa njim žena njegova Ljubica, žena mlada, ama soko sivi, puni puške svome gospodaru. Njegoš je dobro sačuvao u Gorskom vijencu i ostavio je budućim generacijama. To je na najljepši mogući način opisan jedan lik, kratko, dakle, hrabrost, odanost, odbrana doma. To je prikaz Ljubice. Žene, stari i mladi, svi su bili na liniji fronta. Ovdje je bila granica sa Otomanskom imperijom. Lješnjani su imali maltene dnevne obračune i o njima svjedoče izvorna dokumenta koja se čuvaju u Kotorskom arhivu, koja potvrđuju da je on 1661. i 1663. zajedno sa još nekoliko uglednih Crnogoraca svojih prostora potpisao ugovor sa Mlečanima. Oni su odavde garantovali Mlečanima da nijedna turska jedinica do jedan put 100, drugi put 60 ljudi neće proći i uspije da dođe do granice Mletaka, a ako ih bude više od tog broja, da će blagovremeno informisati Mlečane da oni pošalju vojsku da se to zaustavi. 4 vijeka kasnije nova misija. Prenijeti znanje i uključiti mlađe. Mogu da se organizuju možda i neki sadržaji, neke promocije, neke tribine, pa i neka priča na te istorijske teme, toliko koliko je to interesantno tim mlađim ljudima, jer čini mi se da se gubi i interesovanje za to. Ako se ne zna puno o toj našoj prošlosti, ako nam fali znanja, onda je to strašan prostor za eventualno neke koji žele da manipulišu nekim dezinformacijama, poluistinama ili neistinama i da onda to slave u funkciju nekakve dnevne politike. Radunova kula i danas ima odbrambenu funkciju. Čuva prošlost i tradiciju od zaborava. U Gusinju, gdje su nekada bile simbol snage, ugleda i bezbjednosti,
Kule su još uvijek dio gradskog pejzaža, porodičnog nasljeđa i sjećanja, ali većina nema muzejsku vitrinu, kustosa ni sigurnu budućnost. Neke od njih još uvijek stoje u svojoj ljepoti. No pitanje je koliko će još dugo. U Gusinju prošlost nije iza zatvorenih muzejskih vrata. Ona je ovdje, na ulici, iza ograde, u nečijem dvorištu, na privatnom posjedu. Kula Radončića jedan je od njenih simbola. Radončići su veliko pleme. Koliko je meni poznato, uz Bulatović je jedno od najvećih u Crnoj Gori. I onda smo mi, tako reći, po trbusima podijeljeni. Unutar samih plemena imamo tih užih struktura. I ovo je kula Muhtarovića. U velikoj kamenoj kući se nekada živjelo, ali je bila kao i druge kule gusinskog kraja odbrambeni objekat. Sagrađena je krajem 19. vijeka od, kako ga Alen naziva, ljutog kamena, koji je bio otporan i na metke napadača, ali i na surovost klime u kojoj su Gusinjani nekada živjeli. Ne zbog toga što taj kamen nije mogao se naći na drugim mjestima, recimo čuveni Bilečki kamen ili pak kamen koji se nalazi na Kosu ili pak u drugim tim izvorima tog resursa, već iz razloga što surovost ovog podneblja ne dozvoljava da ovdje imamo druge materijale, već apsolutno naši autohtoni, ako tako mogu kazati, materijali od kojih su i sagrađivani ovi objekti. Gusinske kule su gradili Dibrani, čuveni majstori iz Makedonije i dijela Albanije. Ove kule su građene na više, ako mogu tako u žargonu naših jezika kaže, na više bojeva, odnosno na više spratova. Ti prizemni spratovi su striktno bili od kamena, a obično drugi ili pak treći sprat ili pak četvrti sprat imamo i takvih kula. One su bile od drveta i mi ih nazivamo čardacima. Grad koji je nekada bio zaštićen kulama, danas nema dovoljno snažan sistem da zaštiti njih. Jer, osim što su privatni posjed, kule nijesu obične kuće, nije ih lako održavati, obnoviti i prilagoditi savremenom životu. A kada nema novca, kada se nasljednici raseljavaju i kada država nema mehanizam da takav objekat zaštiti, između privatnog vlasništva i javnog interesa ostaje prazan prostor, ali vrijeme ne čeka. Nažalost, veliki broj tih kula danas nema. Na njihovim pozicijama su izgrađene nove, moderne kuće, a one koje još uvijek postoje, one su izložene rubu vremena. Danas ih možete uočiti i prepoznati kao dio gusinskog pejzaža. Kule Radončića, Rašića, Mulamekića. One su neraskidivi dio priče o istoriji i trajanju Gusinjana. Ako bismo voljeli da pogledamo kako je izgledao život prije nas i ako bismo voljeli da predstavimo svijetu šta smo to mi, upravo bismo pričali o kulama. Za Dina, koji goste vodi kroz planine, kula je više od građevine. Ona je orijentir, ne samo u prostoru, nego i u vremenu. Jer prokletije govore o prirodi, a kule o ljudima koji su ovdje živjeli i ostavili trag iza sebe. Tu je svaki kamen isklesan i taj svaki kamen odolijeva vremenu. Ali kamen ipak nije vječan, posebno kada nema ruku koja će ga obnoviti. Zato bi gusinske kule mogle biti nešto mnogo više od privatnog nasljeđa. Moglo bi biti prostor u kojem se istorija ne samo čuva, nego i pokazuje. Ne mora svaka da postane muzej, ali bi svaka trebalo da dobije šansu da preživi. Pretpostavljam da bi država morala da nađe načina. Jer ako se nečim možemo ponositi, možemo se ponositi svojom istorijom. Istoriju morate prikazati ljudima. Mi ne možemo da pričamo bajke ljudima, a da oni ništa ne vide. Od pitanja koliko Gusinja ima kula, danas je važnije ono drugo, koliko će ih imati kada sljedeća generacija bude pričala o svom gradu. Jer ako se kula jednom sruši, može se obnoviti kamen, može se napraviti i nova kuća, ali ono što se ne može ponoviti jeste vrijeme koje je u tom kamenu ostalo. Gledali ste još jednu epizodu magazina Solucija.
4 priče o 4 kule koje prkose vremenu i čekaju da ih vlasnici i institucije odbrane od zaborava. Vidimo se ponovo za 2 sedmice. Hvala vam na gledanju.